Maayong buntag kaninyong tanan. Karon ang ikatulong Domingo sa bulan sa Hulyo 2020. Nanghinaot ko nga naa kamo sa maayong pagkabutang sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Hinaot ko ta naa kamo sa maayong panglawas. Gusto na ko kamong dalhon sa topic nga the kind of people God uses karon nga adlaw. Ug ang atong teksto makitaan sa 1 Samuel chapter 17 verses 40 to 51. Ako kining pagabasahon sa English version. Then he took his staff in his hand, chose 5 smooth stones from the stream, put them in the pouch of his shepherd's bag, and with his sling in his hand, approached the Philistine. Meanwhile, the Philistine with his shield bearer in front of him kept coming closer to David. He looked David over and saw that he was little more than a boy, glowing with health and handsome, and he despised him. He said to David, "Am I a dog that you come at me with sticks?" And the Philistine cursed David by his gods. "Come here," he said, "and I'll give your flesh to the birds and the wild animals." David said to the Philistine, You come against with me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied. This day the Lord will deliver you in my hands, and I'll strike you down and cut off your head. This very day I will give the carcasses of the Philistine army to the birds and the wild animals, and the whole world will know that there is a God in Israel. All those gathered here will know that it is not by sword or spear that the Lord saves, for the battle is the Lord's, and he will give all of you into our hands. As the Philistine moved closer to attack him, David ran quickly toward the battle line to meet him. Reaching into his bag and taking out a stone, he slung it and struck the Philistine on the forehead. The stone sank into his forehead, and he fell face down on the ground. So David triumphed over the Philistine with a sling and stone. Without a sword in his hand, he struck down the Philistine and killed him. David ran and stood over him. He took hold of the Philistine's sword and drew it from the sheath. After he killed him, he cut off his head with a sword. When the Philistines saw that their hero was dead, they turned and ran. May the Lord bless the reading of His word today. Let us pray. Our loving and gracious Father, we thank you, Lord, this morning for giving us again another day in our lives, God. Thank you for this wonderful day that you have given to all of us, O Lord. Thank you also, Lord, for the protection that you have given to each one, especially those in their respective homes right now. Thank you for giving us protection and good health. I pray, O Lord, that you will open our hearts and our minds today to be receptive of your words, O God. Bless every word, O Lord, that we will be hearing today. Bless also, Lord, your lowly servant, because apart from you, I am nothing and I can do nothing. I pray for your special anointing, power, and authority be upon me, O Lord, as I preach your word, O God. Let it be, O Lord, that the message will bring healing, inspiration, hope, and transformation to each one of our lives, O God, today. And all these things I ask and pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Karon nga buntag gusto nako kamong tagaan og update sa panghitabo sa atong nasod og sa pipila ka mga nasod sa kalibutan karon. This is as of July 17 COVID-19 update. Sa atong nasod Philippines aduna nay 63,764 nga positive, deaths 1,672, recovered 21,440. Sa USA, positive 3,570,037. Deaths 136,938. Brazil, positive
12,151 deaths, 76,688. Indonesia, aduna na sila 80,000 plus nga positive. Paspas ang takod sa virus sa ilahang lugar. Ang India, positive is 1,001,449 deaths, 25,582. Wala na ako makuha ang ilahang mga recoveries or recovered patient. But mao ka na ang update sa pipila lamang ka mga nasod sa kalibutan karon. Ang buti pasabot nga ang coronavirus nagsigi pagyapon og takod hangtod karon. So nang hinaot ko nga ang tagsa-tagsa kanato safe and well and healthy at this time, o hinaot ko ta binantayon lamang kita sa atong paggawas. Nagapadayon kita karon sa timang spiritual leadership or leadership. Kung kamong dalhon sa topic, the kind of people God uses, ang klaseng tao nga gamiton sa Dios. In our passage, we are told about a young man named David. In his meeting with Goliath, there are some definite principles exposed that teach us about the person God uses. Let's notice this truth this morning. Gusto ko magisgot karon sa klase sa tao nga pagagamiton sa Dios. The kind of person God uses. Ang atong teksto karon maghatag kanato og mga pipila ka mga karakteristik kung kinsa nga klase nga tao ang pagagamiton sa Ginoo. Una, the people God uses are common people, meaning ordinary people. Ordinary people are used by God. Ang Ginoo magagamit sa ordinaryo lang nga mga tao para sa iyahang buluhaton. Sa 1 Samuel, backward diha sa 16, verses 6 to 13, nagisgot din ha, kung nagingon. Sa pag-abot gayud nila si Samuel, nakakita sa anak ni Isai nga si Eliab. Si Samuel gisugo sa Ginoo sa pag-adto sa balay ni Isai. Og nagtuo siya nga ang pinili sa Ginoo mao ang diha sa iyang atubangan. Verse 7, apan ang Ginoo miingon kang Samuel, ayaw pagtan-aw sa iyang panagway ni sa iyang gitas-on kay dili siya maoy akong napilian. Ang Ginoo dili sama nga ang gitan-aw mao ang panagbuhay ug dili ang kasing-kasing, dili sama kanato ang Ginoo. Unya gitawag ni Isay ang iyang anak nga si Abinadab ug iyang gipalabay atubangan ni Samuel. Si Samuel miingon dili usab siya maoy napili sa Ginoo. Unya gipalabay ni Isay atubangan ni Samuel si Sama ug miingon gihapon si Samuel dili siya maoy napili sa Ginoo. Verse 10, o gipalabay ni Isay atubangan ni Samuel ang pito niya kaanak ug si Samuel miingon dili kini sila maoy napili sa Ginoo. Verse 11, unya giingnan ni Samuel si Isay, ania ba dinhi ang mga anak ang imong mga anak? Si Isay mitubag, wala dinhi ang kamanghuran, nagbantay siya sa mga karnero. Giingnan ni Samuel si Isay, ipakuha siya kay dili kita maghalad hangtod nga moabot siya. Verse 12, busag ipakuha ni Isay ang kamanghuran, pula-pula siyag naong, nindot siyag mata ug gwapo. Miingon ang Ginoo kang Samuel, hala, dihugi siya kay mao kini siya ang akong napili. Verse 13, unya gikuha ni Samuel ang sungay nga gisudlag lana ug iyang gidihugan si David at tubangan sa iyang mga igsuon og mikunsad kang David ang espiritu sa Ginoo nagpabilin kini kaniya sukad niadtong adlaw unya miadto si Samuel sa Roma. Sama kang David, magbalantay lang gyud siya sa karnero o kamanghuran pagayod siya nga anak ni Isay. Ang iyang mga igsuon wala man lang magtabang sa iyaha. Busa kini nagatudlo kanato karon sa kinabuhi ni David nga ang Ginoo mao lang gayud ang nasayod ug nakakita sa ato mga kasing-kasing. Ang tao magpili sa hitsura ug ang tao magtan-aw
sa atong panggawas, pero ang Ginoo nagatanaw sa kasing-kasing sa tao. David was anointed king, but it was done in secret. He was not publicly anointed until much later. Saul was still legally the king, but God was preparing David for his future responsibilities. The anointing oil poured over David's head stood for holiness. Kung sa unang panahon, kung ang mga king or kinsa man ang gi-anoint with oil, it stood for holiness. It was used to set people or objects apart for God's service. This commissioned him as God's representative to the nation. Napagani ang hari, napagani si King Saul, pero si David, he prepared na sa Ginoo because God sees the heart of David. Ang mga pamaagi sa Ginoo for choosing common people or ordinary people, magagamit siya og mga tao nga dili siya halangdon kundi ordinaryo lamang. Ikaduha, obedient people are used by God under sa common people. Obedient people are used by God. Ang Ginoo magagamit og mga masinugtanon nga mga tao. 1 Samuel 17 verses 22 nagingon din na, Now Jesse said to his son David, Take this ephah of roasted grain, these 10 loaves of bread for your brothers, and hurry to their camp. Take along these 10 cheeses to the commander of their unit. See how your brothers are. Bring back some assurance for them. They are with Saul and all men of Israel in the valley of Elah fighting against the Philistines. Early in the morning, David left the flock in the care of the shepherd, loaded up and set out as Jesse had directed. He reached the camp as the army was going out to its battle position, shouting the war cry. Israel and Philistine were drawing up their lines, facing each other. David left these things with the keeper of supplies, ran to the battle lines, and asked his brothers how they were. Si David, tungod kay kinamanguran mo ang pirming pagasubuon sa iyahang amahan. Iyang gipaadto sa iyahang mga igsuon, padalhan og mga pagkaon. Makita nato nga si David masinugtanon gyud nga bata diha sa iyahang ginikanan. Mao kini ang nakit-an sa Ginoo sa iyang kasing-kasing. Siguro sa tag-sa pud nato kag kinabuhi, tan-awon sa Ginoo ang atong kasing-kasing kung kinsa ang mga masinugtanon, mao kadto ang pagagamiton sa Ginoo. Dili nagatanaw ang Ginoo sa imong status, dili nagatanaw ang Ginoo sa imong edukasyon, dili nagatanaw ang Ginoo sa imong hitsura, kundi dili nagatanaw ang Ginoo sa imong kasing-kasing o sa sulod sa imong hunahuna. The people used by God are willing to do the most mundane of tasks for the glory of God. David was on a mission that could have been handled by the least of Jesus' servants. But David willingly did the job because he was commanded to do so. Of course, being there when he was afforded him an opportunity to serve the Lord is a greater way that he ever imagined. Don't look down at the task the Lord assigns you, that the least of them may reap the greatest glory of God. Ang Ginoo magahatag kanato og mga buluhaton sama sa atong ministry karon. Aduna kitay feeding, but we are still on quarantine. That's why we're not able to continue at this time. But in our hearts, in the FMUM church, we want to serve the community. We want to serve the people because the Lord loves doing it. Na ay ginapahimo sa Ginoo kanato. Anong naman kita sa Agdaw? Anong naman kita ni anang nga lugar nga pwede naman unta kitang magakuha og lugar dinhi sa hayahay nga dapit. Pero ang Ginoo na ay purpose niya ng tanan ug na ay plano, wala kita masayod kung anong nakaabot kita diha sa Agdaw. Busa, kung unsa man ang gisangon sa Ginoo kanato, magpapasalamaton kita sa Ginoo because ang Ginoo nakakita sa atong kasing-kasing ug gusto ta niya nga pagagamiton. Kagahapon adunay
nagtawag sa ako, ningingon siya, mag-donate siya isa ka sako nga bugas. She is not a member of our church. She is my friend, but she is also a Christian. Itawag siya kay mag-donate siya o rice. Ingon ana ang Ginoo magagamit sa mga tao nga usahay wala nato gi-expect. Niyatong miaging mga semana, Sister Lani naghisgot ka nato about sa atong rent finances, rental expenses. O nakita na ko nga dunay mga nagresponde. Salamat sa inyong mga kinabuhi ug salamat sa hikap sa Ginoo sa inyong mga kasing-kasing o ginaot padayon kamo nga magahigugma sa Ginoo ug magasunod sa Ginoo. Ako personally, I would really thank you so much for your concern and for your love for the Lord's ministry in Agdao. Ikaduha nga paggagamiton sa Ginoo, the people God uses are consecrated people, meaning sanctified people. Mao ka na ang paggagamiton sa Ginoo. Under this, He uses people who are related to Him. Dili day mang Ginoo magagamit sa tao nga walay relasyon kaniya. David's word in verses 26, 29, 37, 45 to 57, diya sa Samuel, 1 Samuel, if you have time, you can go over the 1 Samuel book and read. Reveal that David has a personal relationship with God. Ato makita din na sa book of Samuel nga si David adunay relasyon sa Ginoo. Pagagamiton sa Dios ang tao nga related sa iya. He will not use people who are not related with Him. All one has to do sa pamuhat sa Ginoo is to follow the Lord and listen to God's call. Basahan ninyo ang Salmo o diha sa Salmo ako kini nga 27. You can read also Psalms 23, 1 to 6, and I know we have memorized this because this is para bang ginahatag ganin nato nga memory verse sa atong mga anak. Psalms 27 4 nagingon, one thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Mao kana ang desire ni David sa iyang kinabuhi. Kaduha nga pagagamiton sa Ginoo that are related to Him, He uses people who are relying on Him. Ang Ginoo magagamit sa tao nga nagasalig kaniya, nagarely kaniya. 1 Samuel 7:37 to 47, David voiced his faith and confidence in the Lord. David was not looking to man-made weapons and resources. Pagpildi ni David kang Goliath, wala man siya espada, wala man gani siya shield. Usa lamang kalambuyog o bato ang iyahang dala. But he stuck to what had always worked in his life. Faith in God. Any battles that are won in our lives will be won by God. If we are ever used in this life, it will be because we are leaning upon Him and His resources for our strength and provision. Especially karon, sama karon mga igsoon, pandemic, nagatudlo kanato karon nga wala kitay laing saligan kundi diha lamang gayud sa atong buhi nga Dios. Sama karon, nasayod ko nga daghan kanato ang naglisod tungod kay ang uban nawadan og trabaho, tungod kay ang uban dili man ang kumpanya pa-straight og trabaho. Ang ubang mga kumpanya, as far as I know, ang usa ka hotel gani nga among kaila, ang ilahang mga empleyado dili naga-report from Monday to Saturday. Aduna lamay mga days in a week nga sila maga-report tungod kay naglisod pod ang mao nga organization or mao nga kumpanya. Ang Ginoo magagamit sa mga tao nga naga-rely or dependent sa Ginoo. So, karon nga panghitabo, wala kitay lain nga saligan. We must rely on God, not to anybody else. Dili kita mawadan og paglaom mga igsoon tungod kay anaa kitay Ginoo nga atong pagasaligan. We must trust and believe in God that He will provide our needs.
Ikatulo nga pagagamiton sa Ginoo are committed people. Bisan pa Kristohanon, bisan pa naay relasyon sa Ginoo, pero mangita ang Ginoo sa kasing-kasing nga committed kaniya. Kadtong nagsunod o magserbisyo nga matinud-anon lamang sa Dios. Daghang mga Kristohanon nga dili gustong magsunod o magmatinud-anon sa Ginoo. They only want to go to church, they only want to give their tithes. But that is not God wants from us. Ang Ginoo gusto nga sa atong kasing-kasing aduna kitay commitment to serve Him. Why we are here today? Unsa bay purpose kanato niini sa kalibutan karon? Nganong niyaman ta? Nganong naa pa man kay kinabuhi karon? Nganong wala man ta naapil dito sa mga nangamatay sa mga COVID or na-infected sa COVID? Because God has a purpose sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Ang Ginoo magagamit pa kanimo igsoon. Busa pasalamati ang Ginoo nga aduna pa kitay kinabuhi og naa pa kitay life karon nga adlaw. We are still breathing today. We are still given the day nga makamata kita karon. Ang Ginoo magagamit sa mga tawo nga committed kaniya. They are committed in spite of the obstacles. Bisan adunay mga problema. 1 Samuel 17:4-11 and 32, David was determined. You can read it when you have time. David was determined to honor the Lord despite the size and power of Goliath. Wala si David mahadlok kang Goliath, bisan higanti na si David, si Goliath. The Philistine people are big people, mga dagko na sila. His eyes were not on the problem, but on the problem solver. Nasayod ang si David nga doon na siya Ginoo because gitawag siya sa Dios. Wala siya mahadlok kung unsa man kadako, kung unsa man ang estado sa mga taga-Filistihanon. Sa karon nga atong sitwasyon, dili ta mag-focus sa atong problema kundi sa mga sa taga-sulbad sa atong problema nga mao ang Dios. Hinumdumi ka na mga igsuon. Nga naa tay taga-sulbad. We have a problem solver. The Lord will provide what is our need. So we must serve God. We must commit our hearts to God even in the midst of this pandemic. Dili ta mawad-an og paglaom. Busa karon kay naa kamo sa tagsa-tagsa sa inyong panimalay, nang hinaot ko nga ang inyong pamilya madala ninyo diha sa Ginoo. That is your mission mga igsoon. Nang hinaot ko ayaw ingna nga dili nimo madala ang imong pamilya when it comes nga magsimba na ta or magtapok na ta. But right now, I hope and pray nga imo nang nasangyawan ang imong tibuok pamilya. Yaw ingna nga wala kay panahon because you have a lot of time. Ang ikaduha, under God uses our committed people. They are committed in spite of the opposition. Bisan adunay mga opposition, dili sige ga hilabot. Dili mosugot nga kita magasunod sa Ginoo. Magsigignon nga naman ka, magsimba-simba man ka diha, ano mag-serve pa man ka dina. Nakadungog ko ni ana, bisan yang people. Tangkon siya, feeding. Tanawa, unsay nahitabo sa ilang ka kinabuhi karon. We must commit to the Lord. We will not question sa atong pagserbisyo sa Ginoo. Ayaw question na ang Ginoo ni ana, or ayaw question na ang simbahan ni ana, or ayaw question na because you don't like your pastor, you don't like your leaders, but in your heart you love the Lord. If you love the Lord, you have to commit yourself to serve God even in the midst of the opposition. Others question, some said that David couldn't do it. Ang ingon ng uban, bisan gani katong taga-Philistine, sabi niya, unsa man ka? Iro ba ko nga imo kong dalhan og sticks? Tungod kay sila dunay shield, tungod sila kay mga dagko, tungod sila kay dunay espada, but David had only sticks, sinun siya. David, unsa man ang iyahang weapon? Bato lang o pintik. But David was determined to defeat Goliath despite those stood against him. Those who go with God are going to face opposition. 2 Timothy chapter 3 verse 12. If you have time, you can read it.
They are committed in spite of the opportunities. Bisan pa na yung mga oportunidad nga moabot sa ato, but in our hearts, we must give the priority to serve God. Pwede man ta magtrabaho o niya mag-serve sa Ginoo kay wala man ko magingon or wala man magingon ng Ginoo nga adlaw-adlaw ka mag-service sa Ginoo, but in your heart, God knows. God sees your heart. Even Sundays, dili makaadto sa simbahan tungod kay gikapoy, tungod kay busy, tungod kay nag-outing. Mas unahon pa nila ang panggawas nga trabaho kaysa trabaho sa Ginoo. Remember mga igsoon, God is giving us the chance right now. Wala ba ta masayod nga karon maong pagtudlo sa Ginoo kanato nga magmatinudanon ta sa Ginoo? Wala ba ta masayod nga Ginoo nagatudlo kanato that we must reflect that we will rely on God and we will commit ourselves to the Lord despite sa mga opposition and opportunities. To him, the main thing was the glory of God. He had made up his mind that God would come first no matter what. That should be the desire of every child of God. Mao ka na dapat ang desire sa atong mga tagsa-tagsa na kinabuhi ngang Ginoo mas mauna sa atong kasing-kasing kaysa mga uban nga mga buluhaton. Una ba ang Ginoo kaninyo sa pagmata ninyo sa pagkabuntag? Nagapasalamat pa kita kadayon sa Ginoo. We must commit ourselves to the Lord. Ang ikaw-apat, the people God uses are courageous people. Ang Ginoo magagamit sa mga maisugon nga mga tao. Dili bot ipasabot nga mamamatay tao ka, but you are courageous. Maisugon kang magadepend sa Ginoo. David was willing to put his life on the line for the glory of God. If the Lord hadn't come through for him, David would have died. This was the same heart that motivated Shadrach, Meshach, Abednego, and Daniel. Ang Ginoo magagamit sa mga tao nga may sugon. They are willing to accept the risk. Willing to accept the rest. You can read 1 Samuel 17:38 to 51. Ikaduha, under the courageous people, they are willing to accept the ridicule. Sa atong pagserbisyo sa Ginoo dili malikayan nga dunay mag BIBI, adunay mag sulti og dili maayo og makatamay kanato. Bisan tamayon ta, bisan sultihan tag dili maayo, but in your heart, if you have committed to serve God, commit Him. Give Him the priority in your life. David was willing to listen to the taunts of his opponents and the jibes of his critics. To him, the rewards that came for obedience to the Lord outweighed any personal humiliation he might suffer because of others. Sa atong kinabuhi, adunay mga suffering atong maagihan. Adunay dili makangay kanato, adunay dili ganahan kanato. But in your heart, do not mind those people. Mind what God has planned for you. Mind unsa ang ipahimo sa Ginoo kanimo. Mao kana ang imong sundon mga igsoon. Pasagdi na sila. Pasagdi ng mga oppositionist. Pasagdi ng mga tao nga sige panghilabot. Pasagdi ng mga tao nga sige og pamantay. Ingon pa sa usa ka pastor nga Pastor Edwin, ingon siya, adunay Kristohanon nga mosulod lamang sa simbahan nga magpasinaw, mamati, pauli, ako ka nang gidungagan, pasaway. Adunay mga tao ngayon ana. Kontento na sila ngayon ana ang ilang kinabuhi. They are willing to accept the result, whether it is bad or maayo ba or dili bang resulta. Just continue because God knows and sees your heart.
David walked out on that battlefield confident that he would win. Aduna siya'y kumpiyansa sa iyang kaugalingon because the Lord is with him. Aduna kita'y kumpiyansa sa pagsangyo sa pulong sa Dios. Aduna kita'y kumpiyansa sa pag-serve diya sa Ginoo because He is always with us. Dili ta mahadlok nga igsoon. Especially in this time. He knew that he was the next king of Israel and that if it was not his day to die. You and I do not always have the same degree of assurance. There are times when you will enter a fight and come up short. But keep his truth in mind. While you may not always win in the battles of faith, if your faith is in the Lord above, you can never lose. What looks like a defeat in our eyes may just be a victory in the eyes of the Lord. Sa ato siguro makaingon ta nga naluya na ta. Dili wala ta malampuson, but in the eyes of the Lord wala ta masayon. Aduna mga pastor nga usahay mo prostrate sa sigig wali sa pulong sa Dios sa sigig pamisita, pero di ay kadto usa sa among kauban nga pastor ingon siya sigig pamisita siya sa usa ka pamilya. Pag-abot niya dito aduna nay laing pastor nagawali ug nagasimba og kadtong pamilya tuwa na sa laing simbahan. But pasagdi siya. But as long as you have planted the word of God, as long as you have preached the word of God, later on makarealize sila kung kinsa ang nagdala kanila diha sa Ginoo. Bahala pa kung asa sila magasimba. What is important is you are with God. Hinumdumi nga ang imong gilagaran ang Dios nga gamhanan, and you believe the Father, the Son, and the Holy Spirit. You believe in Trinity. You believe in Jesus Christ. Mao ka na nga itong hinumduman mga igsoon nga ang Ginoo magapili sa mga tao nga courageous. Courageous people. They are willing to accept the risk. They are willing to accept the ridicule. They are willing to accept the result. Whatever the result is, whether nagsimba pa na or nagsunod sa atong church or nagsunod sa atong simbahan, pasagdi mga igsoon. What is important, you have done your job. What is important, nagasunod ka sa Ginoo. Hindi ibig sabihin na pag ikaw ang nagasangyaw, ikaw ang naga-Bible study, gusto nimo nga magsunod gyud kanimo dito sa imong pagasimba. No. What is important, they have accepted the Lord Jesus Christ as their Lord and Savior. They have repented the sins. That is very important mga igsoon. Sa nakapaminaw ta karon sa mensahe sa Dios kanato through sa kinabuhi ni David, as you have listened to this characteristic exposed and explained, ato na ba nahibaluan ang mga area sa atong kinabuhi nga nagkinahanglan ng correction? Ato na ba nga napamati ang pulong sa Ginoo karon? Ato na bang na-reflect ang atong tagsa-tagsa kinabuhi? What areas in your life that needs correction right now? Unsa ba nga area sa imong kinabuhi nga nagkinahanglan ng correction? Pagbadlong, pagdisiplina. Gusto sa Dios sa tao nga iyahang pagagamiton o dihugan niya ang iyahang kinabuhi. Diha sa buluhaton nga iyahang igahatag kanato. Common people. Una, common people, ordinary people, or masinugtanon nga mga tao. Kaduha, people God uses are consecrated people or sanctified people, meaning people who are related to God, meaning kadtong na naay relasyon sa Dios. People who are relying to God, meaning kadtong nagadepende o nagasalig sa Dios. Katulo, people God uses are committed people. Kadtong magsunod o magserbisyong mantinud-anon lamang sa Dios. People who are committed to serve God in spite of the obstacles or mga problema, especially in the midst of pandemic. People who are committed in spite of the opposition. People who are committed in spite of the opportunities. Kaupat, people God uses are courageous people. Kadtong may sugon nga mga tao nga magserbisyo o magsunod sa Dios. People who are willing to accept the risk, people who are willing to accept the ridicule,
People who are willing to accept the results, good or bad man ang resulta. He will take your life and use you for His glory if you will get honest with Him. Maging sincere, maging matinud-anon ta diha sa tubangan sa Ginoo mga igsoon. If you do not have a relationship with Jesus, then you come to Him this morning, ask and tell God that you are willing to follow and serve Him. Repent from all of your sins. Reconcile with God. Balik sa Ginoo mga igsoon. In your home right now, I want you to reflect from the message of God through the life of David as an example to us right now. Whatever is your status or standing in life, if God will use you for His kingdom building, you cannot say no to God. You cannot say no to God if God is really would like to use you. If God is calling you, if God is calling you to serve in the praise and worship team, in the leadership team, in the preaching, or in the Bible study, mga igsuon, sunda ang Ginoo. Serve Him. And He will anoint you. Sama kang David. Ki-anoint niya si David. Si David, usa ka kinamanghuran nga anak ni Isai. Ado naman nung siya mga igsuon nga mga eksperyensyado na. Pero si David ang gusto sa Ginoo because nakit-an sa Ginoo ang kasing-kasing ni David nga masinugtanon. Faithful, honest. Gusto sa Ginoo ang honest and faithful person. Wherever you may be right now, you can become a person God uses for His glory. Let's determine to pay the price this morning to be that person for the glory of God. God sees our hearts and minds. Our hearts is very important in the eyes of God because that is His basis in choosing His leaders and representative for His kingdom building, mga igsoon. Ang gusto sa Ginoo dili ang status nato, dili ang edukasyon, dili ang kaalam nato, but ang atong kasing-kasing mga igsoon. Mao kana ang basis sa Ginoo sa iyang pagpili kanato when we are going to serve God. Dili tanan nga tao o Kristohanon na pwede nang mag-serve diha sa Ginoo. Kadto lamang willing, bisan pa unsang imong status sa kinabuhi. Bisan pa wala ka na humanong edukasyon. Bisan pa ana ka sa less fortunate person, pero kung gipili ka, gitawag ka sa Ginoo, nakita na imong kasing-kasing that you are honest, faithful, courageous, sanctified, committed to God, ikaw igsoon pagatawagon ka sa Ginoo. Ikaw pagagamiton ka sa Ginoo. I sent you songs. I will serve you, Lord. We will serve God. Reflect on also on that message sa maong lyrics niya na mensahe sa kanta. Karon hinaot pantang pulong sa Dios, maghatag ka natong pahinumdom, maghatag ka natong reflection that we must rely on God, we must be faithful in God, we must follow the Lord, we must serve the Lord even in the midst of this pandemic. Dili nato imoon nga rason nga dili ta makaserbisyo sa Ginoo tungod kay nawadan tag trabaho, nawadan tag kwarta. Hinaot punta mga igsoon. Kamo nga mga members sa FMUM, kamo nga mga Kristohanon, hinaot punta nga karon nakasangyaw na kamo sa inyong mga bana, asawa ba o mga anak. Encourage them, inspire them. Dili bot ipasabot nga mag-relax ta karon kay quarantine ta, but we have the responsibilities to do. Aduna kita daghang responsibilidad nga atong himuon. Pag-ampo mga igsoon. Give time to pray for your family. Give time to pray for your spouse. Give time to pray for your children. Give time to pray for your relatives. Give time to pray for your co-workers. Nga sila unta makaila sa Ginoo, especially in this time. Wala pa nag-undang ang pandemic, wala pa'y katapusan tungod kay wala pa'y cure ang maong infection.
Mundang na ba nga itong kinabuhi? Tungod ni Ana? No. We will not stop serving the Lord. We will not stop following the Lord. Remember the message today. God uses people who are committed, courageous, ordinary, or common people. Sanctified people. Naot puntang pulong sa Dios padayon sa pag-guide ka nato sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi din sa atong tagsa-tagsa ka panimalayo. Wherever we are right now, naaba ka sa gawas sa nasod sa Pilipinas, or naaba ka sa Pilipinas, or naaba ka sa Davao City, hinaot punta ang pulong sa Dios. Share the word of God. Share the message of God. Ayaw pag-undang sa sangyaw sa pulong sa Ginoo o pagmantala sa pulong sa Dios. Be an ambassador of God. Be the representative of the Lord. Naot puntang pulong sa Dios, maghatag ka natong kalinaw, paglaom, o kalipay sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, especially in the midst of pandemic. Magampo kita mga igsoon. Amahan nga langit nun dalaygon ka, o Dios, walay katapusan. Salamat Ginoo sa imong mga pulong. Salamat Ginoo sa imong mensahe na naghatag ka namo Ginoo pahinumdom, especially the life of David, O God. Salamat sa iyang kinabuhi Ginoo. Si David, Lord, usa ka example sa among mga kinabuhi Ginoo. Wala ka magtanaw sa status o standing sa tao or naabot sa tao, but you are looking in the hearts of the people. Sa among mga kasing-kasing, hinaot man ta, O Dios, sa among mga kasing-kasing karon Ginoo, imong makit-an Ginoo ang tinuod ang magasunod kanimo, ang tinuod na magaservisyo kanimo, ang tinuod na committed kanimo, ang tinuod na mag-obey kanimo, obedient, faithful, honest person. Salamat Ginoo sa imong pagpahinumdum kanamo. We are now experiencing difficult situation, but because of you, O Lord, we find it easy, relax, because you are always with us, Ginoo. Dili kami naga-relax tungod kay wala kami Ginoo, apan naga-relax kami tungod kay naa ka, nagasalig kami kanimo. But we must rely on your words. We must rely on you. We must communicate with you every day, every moment of our lives. We want to be connected with you always, O Lord. Na dili maputo lang among linya niya kanimo Ginoo. Hinaot man ta, Dios, karon nga panahon, mao panahon sa pag-reflect. Na imo kami gipahinumduman. Kung unsa may mahitabo sa kalibutan, wala gyud kami mahimo. We do not own anything. You own everything, O God. Ikaw ang among Ginoo. We do not know our future, but we know who holds our future, O God. Ikaw Ginoo ang among Diyos nga gamanan. Ayaw kami pasagdi, ayaw kami biyai, because that is your promise to all of us. Those who will follow you, those who will obey you, those who will faithfully follow you, O Lord. Ikaw magapanalangin ka namo. Salamat Ginoo sa imong pagdasig ka namo karong kabuntagon. Nagampa ko Dios sa tanan mga members sa FMUM, ikaw Ginoo magapanalangin kanina. To all frontliners, medical people, our President Rodrigo Duterte, Ginoo giyahi siya kanunay, especially in this time. Dili sayo nang iyang pag-lead karon Ginoo. Especially niining kalisod ugahan. Hinaot po ta Ginoo, ikaw maghahatag kaniya kaalam, kahibalo, ginaot po ta in this time, O Lord, ikaw Ginoo ang iyang Diyos nga gamhanan. Giila kaniya Ginoo, gi-recognize kaniya Ginoo nga wala siya mahimo kung wala ikaw. Give him good health as he leads the nation, O God. Clarity in mind, peace of mind, O God. I pray, Lord, na ikaw usab mga panalangin sa among Mayor Sara Duterte. Ikaw Ginoo maghahatag kaniya kaalam mo kay balo. To all the senators, congressmen, governors, mayors,
vice mayors, councilors, barangay officers, and down to the staff, and to all people who are in service, to all the military people, security guard, to all the frontliners, to all people who serve in their service, O God. Ginoo, ikaw, Ginoo, mag-protect kanila. To my family, to my children, my grandchildren, son-in-laws, O God, ikaw, Ginoo, panalangin kanila. All FMUM members and leaders, O God, and their respective families, to the orphanage, O God, Livingstone Orphanage, to the Sandberg family, ikaw, Ginoo, panalangin, and all the staff, caregivers, and all the children. Our all supporters, O God, salamat sa ilang mga kinabuhi, Ginoo. For the people nga bisan na quarantine kami karon, Ginoo, aduna gayoy imong ginahikap nga makasing-kasing, magtawag lamang og mag-donate, maghatag sa ilang donasyon, even if they are not member of our church. Salamat, Ginoo, sa imong paghikap sa ilang makasing-kasing. Padayon ka, Ginoo, maghihikap sa makasing-kasing, especially sa among ministry, Ginoo, sa FMUM sa Agdao, Ginoo. We wanted to help the people, O Lord, especially in this time of pandemic, O God. Even in a little thing, Ginoo, makatabang kami kanina. Panalangini, Ginoo, mga tao, na doon ay kasing-kasing na paghangawa or paghigugma sa isig katao. Salamat, Ginoo, sa tanan. Dalaygon ka sa walay katapusan imong tugog ug himaya. All these things I ask and pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ. We exalt your name, O God. Amen and amen. Happy Sunday to all of us. God bless us all.